ठगी के शिकार बुजुर्ग ने राष्ट्रपति को पत्र लिख दी इच्छा मृत्यु की धमकी। पश्चिम बंगाल आसनसोल हीरापुर थाना अंतर्गत बरनपुर आम बागान के रहने वाले 65 वर्षीय मनिक हल्दर ने भारत के राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, राज्यपाल पश्चिम बंगाल, जिला शासक व आसनसोल दुर्गा पुलिस कमिश्नर पश्चिम बर्धमान को एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में उन्होंने इच्छा मृत्यु की धमकी दी है। उन्होंने अपने धमकी भरे पत्र में ये लिखा है कि वो आज से करीब 6 साल पहले 2018 में वो आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी अंतर्गत लोअर कुमारपुर के रहने वाले तोतन मुखर्जी के द्वारा ठगी का शिकार हुए हैं। उनका कहना है कि वो खुद पैसे से ग्रोसरी दुकान में खाने पीने के सामानों में एक छोटे मोटे सप्लायर है, जिससे उनकी और उनके परिजनों की रोजी रोटी चलती है। उन्होंने ग्रोसरी दुकान के सामानों की सप्लाई के लिए एक सेंट्रो कार खरीदा, जिससे कार से वो सामान सप्लाई भी करते थे। उसी बीच उनकी कार का रोड टैक्स और फिटनेस फेल हो गया, जिसका पैसा वो भरने के लिए तोतन मुखर्जी को कर्ज लेकर 75,000 रुपये दिए थे। तोतन मुखर्जी ने पैसे तो ले लिए, पर उनकी कार का न तो फिटनेस का पैसा ही भरा, न ही रोड टैक्स का पैसा। यही नहीं, जब मानिक हल्दर ने तोतन मुखर्जी से अपने पैसे वापस मांगे तो वो उनको 5 वर्षों तक दौड़ाता रहा। यहाँ तक कि उसने मानिक हल्दर को ये भी कह दिया कि वो आसनसोल कोर्ट का लॉ क्लर्क है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर पैसे वापस चाहिए तो उनको इंतज़ार करना होगा, जब उसके पास पैसे होंगे तो वो पैसे वापस कर देगा। पर अब पूरे 6 साल होने जा रहे हैं तो तोतन मुखर्जी हर दिन एक नया बहाना बनाकर पैसा वापस करने के नाम पर दौड़ा रहा है। तो थक हार के बुजुर्ग मनिक हल्दर आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी पहुंचे, जहां उनसे कहा गया वो थाने में लिखित शिकायत दे। उनकी शिकायत के आधार पर आरोपी तोतन को थाना बुलाया जाएगा और उनको भी बुलाकर मामले में पूछताछ की जाएगी। 2018 সালে মে মাসে ততন মুখার্জি বলে একজন দালাল আছে, ওর চক্করে পড়ে গিয়েছিলাম। আমি কোর্টে গাড়ির ট্যাক্স জমা দিতে এসেছিলাম। আমাকে বললো, আমি তো হীরাপুরেই বাড়ি, আমবাগানে বাড়ি, আমার তো ওখানে মা বাড়ি, আপনি আমাকে দিয়ে যান, আমি টাকাটা তো জমা করবো। ওখানে 25,000 টাকা দিয়ে গিয়েছিলাম, সে টাকা জমা করবো। দীর্ঘদিন ধরে পিছনে দৌড়াতে আমি একদম হাঁপিয়ে উঠেছি। লাস্ট গত বছর আমাকে বলল যে আপনি আরও টাকা আমাকে দিন, আমার কাছে এখন টাকা নেই, একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, আপনার গাড়ির ট্যাক্সটা আমি আজকে জমা করে দেবো। জমা করে দিলে আপনি অন্তত ট্যাক্সটা তো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, তারপরে আপনাকে পুজো করে টাকা দিয়ে দেবো। ইন দ্য মিন টাইমে আবার একটা ফাউস চেক দিয়ে আমার কাছ থেকে 7,500 টাকা নিল। সেটা বললো আপনি 25 তারিখে টাকাটা উঠিয়ে দেবেন ব্যাংক থেকে। SBI গেল, SBI বললো না, এই টাকা এর কোনো অ্যাকাউন্ট নেই, অ্যাকাউন্ট ক্লোজ হয়ে গেছে, এই টাকাতে পাবেন। এইভাবে আমি দৌড়াতে ঠকে গেছি। এখন আর কোনো উপায় পেয়ে পাচ্ছি না। আমি থানাতেও গেছি, আসানসোল এই আপনার থানা সাউথ থানাতে গেছি। সাউথ থানাতে গিয়ে বলেছি, ওনারাও বললো যে কিছু করার নেই, দেখুন এইসব লোককে চক্করে আপনি পড়ে গেছে, এরা এইভাবেই চিটিংবাজি করে, আমরা কী করবো বলুন, আমাদের তো কিছু করার নেই। আপনি দেখুন এই ওনাকে কোর্টে গিয়ে ওই সময় ঝামেলা করুন, মারপিট করবো। মারপিট করার তো বয়স আমাদের নেই। এখন এই অবস্থাতে কী করবো? এখন লাস্ট এইটাই চিন্তাভাবনা মাথায় এসে গেছে। এখন তো আমি এই সামান্য ব্যবসা করে খাই, এর মধ্যে তো আমার যে টাকাগুলো না ক্লিয়ার পাই, তাহলে তো আমাদের সুইসাইড করতে বাধ্য হবো। কী নাম আপনার? আমার নাম